Hi and Assalamualaikum everyone. So today we are going to continue the second part of subtopic 1.2 mole concept. So in part B, we are going to focus on empirical formula and molecular formula. So basically there are four types of chemical formula. So the first one is empirical formula, second one is molecular formula, third one is structural formula, and last one is formula unit for ionic compound. But we are going to focus on these two chemical formula, which are empirical formula and molecular formula. So what is empirical formula? So empirical formula shows the simplest ratio of atoms of each element in a compound, while molecular formula shows the actual number of atoms of each element in a molecule of the compound. Makna kata, empirical formula ni dia bagi ringkasan formula untuk compound tu. So dia tak bagi tahu jumlah sebenar atoms dalam molecule in that compound. However, molecular formula, it gives the actual number berapa sebenarnya atom dalam molecule in that compound. Okay? Next, we are going to look at what is the relationship between empirical formula and molecular formula. So, molecular formula is equals to n times empirical formula. So, which means that n is the integers where it can be 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Alright, so how can we find the n? So n can be found by dividing the molecular mass of a compound or the molar mass of a compound with empirical formula mass, which means that we need to find the empirical formula of the compound first, then can we find the molecular, the n for the molecular formula. Alright, next we are going to look onto the mass percentage from the chemical formula. So we can find the mass or percentage of the atoms in a compound using this formula. So for example, we have carbon dioxide where it has the molar mass of 44 gram per mole. So we can find what is the mass percentage of carbon in this carbon dioxide as well as the mass percentage of oxygen in this carbon dioxide. So how to find it? We can use this formula. So the mass percentage of element can be found using this formula where the molar mass of the element X divided by the molar mass of compound times 100%. So here, for example, if we want to find the mass percentage of carbon in carbon dioxide, so we can use molar mass of carbon divided by molar mass of carbon dioxide times 100%. So molar mass of carbon here is 12 gram per mole and the molar mass of carbon dioxide is 44 times 100%. So we will get the mass percentage of carbon in carbon dioxide is 27.27% of carbon. Same goes to the mass percentage of oxygen in carbon dioxide. So since there are 2 oxygen atoms in one carbon dioxide molecule, so there will be 2 times 16 gram per mole divided by 44 gram per mole times 100%. So we will get the mass percentage of oxygen in carbon dioxide is 72.73% of oxygen. Alright. Next, we are going to look at the calculation for empirical and the molecular formula. So let's look the example of this question. So, example 1, during physical activities, lactic acid, which has the molar mass of 90.08 gram per mole, forms in muscle tissue and is responsible for muscle soreness. Elemental analysis shows that it contains 40 mass percent of carbon, 6.7 mass percent of hydrogen, and 53.3 mass percent of oxygen. So A, determine the empirical formula of lactic acid and determine the molecular formula. So here, for us to find the empirical formula, we can use this elemental table to do the working steps. So first we do this step table. So element, so in this compound we have C atom, H atom, and oxygen atom. And then under the element, we must it must consist of mass in gram, number of mole, and mole ratio. So here, given in the question, it says that for carbon atom, the lactic acid has 40% of mass percentage of carbon and 6.7% of mass of hydrogen and 53.3%
mass percentage of oxygen. So we can directly convert this percentage mass into gram. So we can say that carbon is 40 gram, hydrogen atom is 6.7 gram, and oxygen is 53.3 gram. So once we get the mass of each of the atoms, okay, so now we can find the number of mole. So the formula for you to find number of mole is mass over molar mass. Alright, so mass of carbon dioxide 40 gram divided by the molar mass 12 gram per mole, you will get the number of mole for carbon here is 3.33 mole. Alright, and then for hydrogen, we will get 6.7 gram divided by 1 gram per mole, you will get 6.7 mole for hydrogen. And lastly for oxygen, 53.3 gram divided by the molar mass of oxygen 16 gram per mole, you will get the molar mass the mole for oxygen is 3.33 mole. So now, once we get the number of mole for each of this element, what we need to do is we need to find the mole ratio. So the mole ratio is the number of mole divided by the smallest value number of mole yang ada. So kat sini, yang paling smallest is 3.33. So you will divide the number of mole with 3.33. So for carbon atom, the number of mole is 3.33. Divide by the smallest one, 3.33. So you will get the mole ratio 1. Okay, for hydrogen, you will get 6.7 divided by 3.33. So you will get 2.01. So we can round off it to be 2. Okay, so for the empirical formula, okay, syarat-syarat untuk korang round off. Okay, syarat untuk round off. Wait, okay. Syarat untuk round off adalah mesti plus minus 0.1. Okay, lebih daripada 0.1 ataupun kurang daripada 0.1 tak boleh round off. So for example here, kalau value yang kita dapat, mole ratio kita dapat 2.1, kita boleh round off jadi 2. Kalau kita dapat 2.25, kita tak boleh round off jadi 2. Cannot. Okay, cannot. Kita boleh round off plus minus 0.1 sahaja. So in this case, kita boleh round off sebab dia 2.01 kan? So kita boleh round off jadi 2. Okay, and then lastly untuk oxygen, kita round off kan dapat 1. So dekat sini kita punya empirical formula kita akan dapat C1, so C, H ada 2, oxygen ada 1. So empirical formula for this lactic acid is CH2O. Alright. Okay, so now dah dapat empirical formula. Now we can find the molecular formula. Okay, nak cari molecular formula, kita boleh guna formula molar mass of lactic acid divide by molar mass of empirical formula. So dekat dalam soalan, dia dah bagi awal-awal molar mass of this lactic acid is 90.08 gram per mole. And kita dah boleh cari molar mass of empirical formula sebab kita dah dapat empirical formula from the previous answer tadi kan. So the empirical formula, the molar mass for the empirical formula is 12 plus 2 times 1 plus 16. So you will get 30 gram per mole. So 90.08 gram per mole untuk yang ni. Divide dengan molar mass of empirical formula 30 gram per mole. So you will get N equals to 3. So the molecular formula is CH2O N. Okay, and then N dia adalah 3. So CH2O 3 and then you kalikan. So 3 kali dengan sini. So C3, 2 times 3, 6, H6O3. So this is your molecular formula. Alright. Cool. Okay. Satu lagi cara korang boleh guna adalah korang boleh guna cara ni. Korang boleh cakap. Okay, sorry. Korang boleh tulis molar mass equals to 90.08. So dekat sini korang boleh cakap kat sini empirical formula dia CH2O and then ada N equals to 90.08. So korang akan darabkan dengan molar mass ni. So molar mass carbon adalah 12. So 12 kali dengan N, 12N
plus dengan molar mass untuk hidrogen adalah 1 kali dengan 2, so 2n plus dengan molar mass untuk oksigen adalah 16. So 16n equals to 90.08. Okay, gram per mol lah. Ni pun gram per mol juga. Okay, and then korang akan dapat jawapan kat sini. 30n equals to 90.08. So, n equals to 3. Actually, sama je. Okay, cuma yang ini dia nampak dia expandkan dia punya bahagian this molar mass dia expandkan lah. But both of the answer will, both of the steps or both of the method will give the same final answer, which is n equals to 3. Okay, then barulah korang boleh buat yang this final step ni wajib buat lah. Alright. Okay. Next, we are going to look at the exercise question. So, exercise question 4. So, a capric acid which is responsible for the fall order of dirty socks. Combustion of a 0.225 gram sample of this compound produced 0.512 gram carbon dioxide and 0.209 gram of water. What is the empirical formula of capric acid? So capric acid has a molar mass of 116 gram per mole. What is its molecular formula? So soalan ni dia suruh kita cari empirical formula as well as the molecular formula. So, apa yang kita kena buat? So, sekarang ni, this reaction is a combustion reaction. Maksudnya, this compound, this acid, dia undergo combustion with excess oxygen to form carbon dioxide and water. So, first step, apa yang kita kena buat is kita kena buat dia punya equation lah. Okay, tapi kita tak tahu berapa bilangan carbon dia, berapa bilangan hydrogen dan berapa bilangan oxygen. So, kita boleh buat macam ni lah. Unknown kan, CX, HY dan OZ. Okay, so this adalah capric acid lah. Plus dengan react dengan oxygen to form carbon dioxide and water. So, kita punya compound sample dia, dia ada 0.225 gram. Okay, and dia form 0.512 gram of carbon dioxide and 0.209 gram of water. So actually, diorang ni react, compound ni react dengan oxygen. Dia undergo combustion dengan oxygen untuk form this two carbon dioxide and water. So, dekat sini kita boleh cari mass of carbon. Kita boleh cari mass of carbon based on the mass of carbon dioxide. Kita boleh cari mass of carbon from mass of carbon dioxide. And kita boleh cari mass of hydrogen from mass of water. Okay, tapi masalah sekarang ni, kita nak cari mass of oxygen. So, mass of oxygen dekat sini, dia ada dekat oxygen, dekat carbon dioxide dan dekat water. So, kita tak tahu nak cari yang from mana kan. So, dekat sini, kita cari yang untuk carbon dioxide, yang untuk carbon dengan untuk water dulu, dengan untuk hydrogen dulu. Okay, so, macam mana nak cari mass of carbon? Okay. So, mass of carbon, kita boleh cari. Okay, ada berapa carbon dalam carbon dioxide? Ada 1 kan? So, 1 kali dengan molar mass of carbon is 12. Okay, 12 gram per mole. Okay, and then divide dengan berapa molar mass of carbon dioxide. So, 12 plus dengan 16 times 2 adalah 44. Okay, and then kita kali dengan mass of carbon dioxide. So, times dengan 0.512 gram. So, kita akan dapat 0.140 gram carbon. Okay, next kita boleh cari mass of hydrogen. So, dalam mass of hydrogen, okay, dalam water, kita ada 2 hydrogen. So, 2 times dengan 1 sebab 1 adalah molar mass of hydrogen. Over dengan molar mass of water molecule is 18.
Okay, and then times dengan mass of water 0.209 gram. So kita akan dapat mass of hydrogen here is 0.023 gram. Okay, sekarang kita dah ada mass of carbon dan kita dah ada mass of hydrogen. Tinggal nak cari mass of oxygen. Macam mana nak cari mass of oxygen? So, mass of oxygen kita boleh cari dengan menggunakan mass of sample. So, kita ada mass of sample, dia kata kita pakai 0.225 gram. So, kita tolaklah dengan mass of carbon. So, tolak dengan mass of carbon 0.140 gram. Minus dengan mass of hydrogen 0.023 gram. So, kita akan dapat mass of oxygen kita 0.062 gram oxygen. Okay, so kita dah dapat mass of carbon, mass of hydrogen dan mass of oxygen. So, which means mass of carbon, hydrogen dan oxygen ni bila kita campur, kita akan dapat total mass of sample. Okay, sebab sample ni yang kita gunakan untuk undergo this reaction. Okay, bila kita dah dapat mass of all the element that we need, carbon, hydrogen dan oxygen, barulah kita boleh proceed pergi next step, which is kita kena buat empirical formula punya table. So, kita dah Miss dah buat dah dia punya table. So, untuk isi kita punya table, kita masukkan mass yang kita dah cari tadi. So, mass yang kita dah cari tadi adalah carbon kita dapat 0.140 gram. Hydrogen kita ada 0.023 gram. Dan untuk oksigen kita ada 0.062 gram. Okay, and then kita nak dapatkan diorang punya number of mole. So, number of mole kita nak divide dengan molar mass. Mass divide dengan molar mass. So, mass kita 0.140 gram. Divide dengan molar mass of carbon 12 gram per mole, kita akan dapat number of mole of carbon is equal to 0.0117 mole. Okay. And then next untuk hydrogen, mass equal 0.023 gram divide dengan 1 gram per mole, kita akan dapat 0.023 gram. Mole. And then last one oxygen, nak cari number of mole dia, mass over molar mass, so 0.062 gram. Molar mass of oxygen is 16 gram per mole. So kita akan dapat 0.0038 mole. Okay, now kita nak cari dia punya mole ratio. Kita nak cari mole ratio, kita akan bahagikan number of mole dengan number of mole yang paling kecil. So, in this case, number of mole yang paling kecil ialah this one. 0.0038 mole. Ni yang paling kecil. So, kita akan dividekan all the number of mole dengan 0.0038. So, yang pertama kita buat dulu untuk carbon. So, 0.0117 divide dengan 0.0038. Kita akan dapat 3.08. So, remember, nombor kita boleh round off plus minus 0.1. So, maksudnya kat sini kita boleh dah round off. So, kita boleh round off dapat 3. Okay. Next, kita pergi kepada hydrogen. Kita nak divide this number of mole, 0.023 mole. Divide dengan 0.0038. So, kita akan dapat 6.05. So, kita boleh juga round off sebab dia still dalam plus minus 0.1 kan. So, kita akan round off dapat 6. Okay, and last one, kita divide 0.0038 divide dengan 0.0038. So, kita akan dapat 1. Okay, so yang kat sini better kita samakanlah dia punya, what we call it, titik perpuluhan dia. So, kita akan letak kosong kat sini supaya bila kita bahagi, semua titik perpuluhan dia sama, okay? So, settle lah untuk mole ratio. So, dah dapat mole ratio semua, barulah kita boleh masukkan dalam empirical formula. So, carbon kita ada 3. So, C3. Okay, hydrogen kita ada 6. So, H6. Oksigen kita ada 1. So, O. So, this is our empirical formula. Okay. Now,
bila kita dah dapat empirical formula, barulah kita boleh cari molecular formula. Okey, pergi kat next page. So, untuk cari molecular formula, kita kena cari N, integer dia berapa. So, N sama dengan molar mass of capric acid divide by molar mass of empirical formula of capric acid. So, kita tahu empirical formula dia adalah C3H6O. So, kita kena cari molar mass empirical formula ni. So, N, molar mass of capric acid dibagi adalah 116 gram per mole. So, 116 gram per mole divide dengan molar mass empirical formula. So, kat sini, 3 kali dengan 12 campur dengan 6 kali dengan 1 campur dengan 16. Kita akan dapat semua sekali 58 gram per mole. So, divide dengan 58 gram per mole, kita akan dapat the N is equals to 2. Okey. Bila kita dah dapat N sama dengan 2, kita tahu molecular formula adalah sama dengan C3H6O empirical formula times dengan N. So, N kita adalah 2. So, C3H6O times dengan 2. So, 3 kali dengan 2, kita akan dapat C6H12O2. So, this is our molecular formula for capric acid. Alright. So, settlelah untuk exercise number 4. Okay, now kita nak pergi ke the next question. Exercise 5. So, ascorbic acid, vitamin C cures scurvy and may help prevent the common cold. It is composed of 40.92% of carbon, 4.58% of hydrogen, and 54.5% of oxygen by mass. Determine its empirical formula. So, dia just nak kita cari empirical formula. So, kita buat this empirical formula punya table consists of element carbon, hydrogen and oxygen. Dan mass percentage dia untuk carbon adalah 40.92%. Untuk hydrogen, 4.58%. And untuk oxygen, 54.5%. So, kita convertkan directly this percentage into gram. So, kita akan dapat 40.92 gram. 4.58 gram and 54.5 gram. So, daripada mass yang kita ada, kita boleh dapatkan number of mole. So, number of mole is mass over molar mass. So, mass kita 40.92 divide by molar mass kita 12. Okay. Kita akan dapat number of mole kita adalah 3.407 mole. Okay, and then yang kedua untuk hydrogen 4.58 gram divide dengan 1 gram per mole. Kita akan dapat 4.535 mole. Dan untuk oksigen 54.5 gram divide by molar mass of oxygen 16 gram per mole. Kita akan dapat number of mole dia sama dengan 3.406 mole. Alright. Now, bila kita dah dapat mole, apa yang kita kena buat next step? Kita kena dividekan number of mole kita dengan the number of mole yang paling kecil. So, in this case, number of mole kita yang paling kecil adalah 3.406 mole ni. Okay, so dekat sini saya sarankan bila awak nak buat table ni, table mass dengan table empirical formula ni, dia punya mass dengan number of mole dia make sure kalau boleh 3 decimal places so that korang boleh dapat jawapan yang tepat sikit lah. So dekat sini kita nampak lah beza dia cuma 0.001 je kan. So korang akan dapat ini. So 3.406 mole ni yang paling kecil. So kita akan dividekan dengan yang ini. Okay. So now bila kita dividekan dia, so kita akan dapat 3.407 divide dengan 3.406. Kita akan dapat 1. Okay. 1 point something. Dia 1.00 lah. Okay. And then, untuk yang H ni, 4.535, kita divide dengan molar mass yang paling kecil, 3.406. Kita akan dapat 1.33. So, ini kita buatlah 1.00. Okay. And then, yang ni, kita akan dapat 3.406 divide dengan 3.406, kita akan dapat 1.00. Okay, now, sekarang ni, problem kita kat sini. Kita tak boleh nak run off kan dia. Sebab apa? Dia punya syarat untuk kita run off, syarat
untuk round off mestilah plus minus 0.1. Which means ni dah lebih daripada 0.1. So, kita tak boleh nak darab. So, apa yang kita boleh buat? Kita kena darabkan this value dengan integer. Integer 1, integer 2, 3, 4, 5, 6 untuk dapatkan whole number. Untuk dapatkan nombor bulat. So, in this case, kita akan kalikan dengan 2 dulu. Kita try and test. Ini adalah proses try and error. So, kalau kita kali dengan 2, 1.33 kali dengan 2, kita akan dapat 2.66. Masih tak boleh nak round off jadi whole number. So, kita cuba kali dengan 3 pula. So, 1.33 times dengan 3, kita akan dapat. So, kali dengan 3, kita akan dapat jawapannya 3.99. So, 3.99 kita boleh round off kan? Sebab kita boleh round off plus minus 0.1. So, kita boleh round off, dapatlah 4. So, kita nak kalikan yang ini saja ke? Tidak. Once kita dah kalikan dengan integer untuk yang hidrogen ni, untuk carbon dengan oksigen pun kita kena kalikan dengan 3. So, 1 ni times dengan 3, so kita akan dapat 3.00. And ni pun kita kali dengan 3, so kita dapat 3.00. So, sekarang ni kita punya mole ratio dah jadi 3, 4, 3. Okay, so sekarang ni kita punya empirical formula akan jadi carbon kita ada 3, so C3, H kita ada 4, H4, oksigen kita ada 3. So oksigen 3. So C3H4O3. So this is our empirical formula for ascorbic acid. Okay, so this is what you need to understand lah dalam empirical formula and molecular formula. So I think that's all for the part B of mole concept. We are going to continue with part C, the concentration of solution, in the next video. So thank you for listening. Bye.